डिजिटल महाज पर चैलेंजेस दरपेश हैं। बैरून मुल्क से सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। सोशल मीडिया पर हकायक मस्क करके पाकिस्तान के खिलाफ झूठ फैलाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान से घुसपैठिए पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं। छब्बीस नवंबर के एहतजाज पर वजीर आजम ने खुद बात की। उन्हें इस फोरम पर यह बात नहीं करनी चाहिए। मैंने उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, फैसला किया है किसी सूरत दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरहद पार से आते दहशतगर्दों को रोकना होगा। और कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज फिर से मुतनाज़ बन गए। तलबा का इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज। नताइज पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। तलबा ने बताया कि नतीजा इंतहाई मायूस कुन बनाया गया। मैट्रिक में 80 से 85% से जायद नंबर लेने वाले तलबा को 50% से भी कम नंबर दिए गए। कई मज़ामीन में फेल भी कर दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया है और मामले को खुद देख रहे हैं। दहशतगर्दी के मुकदमे का सामना करने वाला वज़ीर आला सूबाई एपेक्स कमेटी की सरबराही कर रहा है। एपेक्स कमेटी में ऑपोजिशन लीडर की नुमाइंदगी होनी चाहिए, जो तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात पर खदशात हैं। बानी पीटीआई यू टर्न ले लेंगे। उन्हें एनआरओ नहीं मिल सकता। बानी का फैसला अदालतों ने करना है, हुकूमत या किसी शख्सियत ने नहीं। ये खित्ता कुदरती वसाइल से मालामाल है, इसलिए दुश्मन कभी अमन नहीं होने देगा। चीन को चाहिए इस खित्ते के ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस कराए। अफगानिस्तान को अमन तरक्की का मैदान मिलकर बनाना होगा। महमूद खान अचकजई का कहना है, मौजूदा हुकूमत मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल रही है। 3 साल से कह रहे हैं बहरानों के हल के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। दहशतगर्दी के मुकदमे का सामना करने वाला वजीर आला सूबाई एपेक्स कमेटी की सरबराही कर रहा है। मुज़ाकरात की जरूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। दुआ है मुज़ाकरात मुस्बत और मंतकी नतीजे तक पहुंचे, वरना हुकूमत डगमगा जाएगी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, 1.5 साल से हम जेल में हैं, हमारा कोई मुतालबा नाजायज नहीं, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। यास्मीन राशिद का कहना है, हमारा मुतालबा सिर्फ सियासी कैदियों की रिहाई है, इंसानी हुकूक की पामाली का। मुज़ाकरात में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर कैदियों की रिहाई हमारा वाज़ेह बयानिया है। दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमती टीम को कहा है बानी से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। मलिक अहमद खान भचर का कहना है, बानी पीटीआई डील करके बाहर नहीं आएंगे। हम मुज़ाकरात में इसलिए बैठे हैं कि उनके पास कोई बहाना न बचे। पंजाब में टिकटॉकर हुकूमत 12 करोड़ आवाम को कंट्रोल कर रही है। मुज़ाकरात से कबल हुकूमत फस्तायत और इंतकामी कार्रवाइयां बंद करे। नौ मई के मुजरिमों की रिहाई खतरे की घंटी है। बलवाइयों को रिलीफ मिला तो 9 मई बार बार हो सकता है। वजीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी कहती हैं, माफी उन्हें मिलती है जो माफी का तलबगार हो। उनका कोई मामला जेल इस्लाहात का नहीं, ये सिर्फ बानी पीटीआई को रिलीफ दिलाना चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं, कोई बच्चा इंतशार का शिकार नहीं। आपकी हुकूमत को बच्चों से हमदर्दी होती तो ये जुल्म ना होता। इंटरनेट की बार बार बंदिश पर सिंध असेंबली में पीटीआई के खिलाफ तहरीक इल्तवा पेश। तहरीक इल्तवा पीपल्स पार्टी की एमपीए हीर सोहू ने पेश की। कहा, इंटरनेट सर्विस बंद होने से फ्रीलांसर्स का नुकसान हो रहा है। डिप्टी स्पीकर ने करारदाद मंगल के रोज बहस के लिए मुकर्रर कर दी। मौलाना फजलुर रहमान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को फोन। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरखास्त की। कानून साजी के लिए हिमायत की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सूबों में कानून साजी के लिए वज़राए आला से राब्ता करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ को भी टेलीफोन। पोते की शादी पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। इस्लामाबाद में तावान के लिए अगवा किया गया बच्चा बाजियाब। बच्चे का मोहल्लेदार गिरफ्तार। पुलिस का कहना है, मुल्जिमान ने 50 लाख रुपए तावान तलब किया था। मुल्जिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। पाड़ा चनार के लिए पहला काफिला कल रसद लेकर रवाना होगा। जिले इंतजामिया के मुताबिक काफिला अशियाए फरोनोश लेकर टल जाएगा।
کرم میں مقامی افراد اور قبائلی اور سیاسی قیادت پر مشتمل امن کمیٹیاں قائم ہیں۔ امن کمیٹی میں لوور کرم سے سابق ایم این اے پیر حیدر علی شاہ سمیت 27 ارکان اور اپر کرم سے سابق سینیٹر سجاد حسین توری سمیت 48 ارکان شامل ہیں۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کے طے کردہ اہم ٹیکس اہداف حاصل کر لیے۔ رواں مالی سال ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا ہدف 10.6% تھا۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح 10.8% ہو گئی۔ مشیر خزانہ خرم شہزاد کہتے پہلی شش ماہی میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح 4 سال کی بلند ترین ہے۔ ایف بی آر حکام کا کہنا ہے آئی ایم ایف بھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں پیش رفت پر مطمئن ہے۔ سالانہ ہدف پورا کرنے کے لیے اضافی ٹیکس اقدامات کی فوری ضرورت نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چین کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات۔ چینگڈو نے $700 ملین سرمایہ کاری پر رضامندی ظاہر کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سرمایہ کاری کی اصولی منظوری دی۔ چینگڈو حکومت کے تعاون سے ای ٹیکسی سروس کا جلد آغاز کرے گی۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں چینی کمپنی کمپیوٹر سینٹر بھی قائم کرے گی۔ مریم نواز نے کہا چین کے تعاون سے پنجاب کو سب سے بڑا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سینٹر بنانا چاہتے ہیں۔ پنجاب بہت جلد خطے میں آئی ٹی ہب بنے گا۔ ملک بھر میں سردی کی لہر، بالائی علاقے برف سے ڈھک گئے۔ وادی سوات میں برفباری، کالام میں 2 فٹ برف پڑ چکی۔ اسکردو میں برفباری کے بعد موسم مزید سرد، درجہ حرارت -13 تک گر گیا۔ چترال میں برفباری نے وادی کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے۔ دید بالا میں برف ہٹا کر لواری ٹنل کھول دی گئی۔ بلوچستان کے علاقے چمن، قلعہ عبداللہ، طوبہ چکزئی اور کان مہکرزئی میں بھی برفباری۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کا پہلا دن، ریان ریکلٹن نے سنچری داغ دی۔ جنوبی افریقہ نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 3 وکٹوں کے نقصان پر 180 رنز بنا لیے۔ 72 رنز پر 3 وکٹیں گرنے کے بعد کپتان ٹمبا بوواما نے ریکلٹن کے ساتھ مل کر ٹیم کو مشکلات سے نکالا۔ خرم شہزاد، محمد عباس اور سلمان علی آغا نے ایک ایک شکار کیا۔ فیلڈنگ کے دوران سائم ایوب انجری کا شکار، پاؤں میں تکلیف کے باعث اسپتال منتقل۔ 2 میچوں کی سیریز میں میزبان جنوبی افریقہ کو 1-0 کی برتری۔ میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ بھارتی کپتان روہت شرما کا آخری ٹیسٹ سے باہر ہونا بھی بھارتی بیٹنگ لائن کے لیے سود مند ثابت نہ ہو سکا۔ سڈنی ٹیسٹ میں مہمان ٹیم صرف 185 رنز بنا کر ڈھیر۔ روہت شرما کی جگہ آنے والے شبمن گل بھی ناکام، 20 رنز بنا سکے۔ آسٹریلیا کو 5 میچز کی سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل۔ لیبیا یونان کشتی حادثات، ایف آئی اے کا انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن، 40 افراد کے نام کنٹرول لسٹ میں شامل، گرفتاریاں بھی جاری۔ انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر سمیت 6 ملزمان گرفتار ملزم خرم شہزاد لیبیا میں موجود بین الاقوامی ایجنٹوں کا اہم کارندہ ہے۔ ملزم نے کمسن بچے کو کشتی میں یورپ بھجوانے کے 10 لاکھ لیے تھے۔ وزارت صحت کے ساتھ مل کر برسوں سے کام کرنے والی 2 غیر رجسٹرڈ بین الاقوامی این جی اوز کو کام کرنے سے روک دیا گیا۔ وزارت داخلہ نے اسٹیٹ بینک، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور صوبوں کو مراسلہ بھیج دیا۔ غیر قانونی سرگرمیوں پر ٹوبیکو فری کڈز اور وائٹل اسٹریٹجی نامی این جی اوز کے بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کا حکم۔ ذرائع کا کہنا ہے ملک بھر میں ٹوبیکو فری کڈز اور وائٹل اسٹریٹجی کے دفاتر بند کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اپ گریڈیشن کا اعلان۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کا ماسٹر پلان طلب کر لیا، کہا بین الاقوامی معیار کے کنسلٹنٹ سے نیا ماسٹر پلان تیار کرایا جائے۔ نیشنل پولیس اکیڈمی میں ملٹری اکیڈمی کاکول کی طرح بہترین آفیسرز تعینات کیے جائیں گے۔ پولیس اکیڈمی کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کے لیے پلفار اقدامات کی ہدایت۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن نے ریڈ لائن بی آر ٹی میں حائل رکاوٹیں جلد ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسٹیک ہولڈرز کو بلا روک ٹوک پیش رفت یقینی بنانے کے لیے 5 دن کی ڈیڈ لائن دے دی۔ شجیل میمن کا کہنا ہے ریڈ لائن بس منصوبے میں مزید تاخیر ناقابل قبول ہے، ہمیں ٹائم لائن سے پہلے کام مکمل کرنا ہوگا، 24 گھنٹے کام یقینی بنایا جائے۔ سجاول میں غیر ملکی سیاحوں کو لوٹنے والے 2 ملزمان گرفتار، پولش جوڑے سے چھینے گئے موبائل فون برآمد کر لیے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم مقبول اور ندیم اوباڑو کو ٹیکنالوجی کی مدد سے پکڑا گیا۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا 8ویں بار غیر مستقل رکن بن گیا۔
सलामती कौंसिल में कौमी परचम नस्ब कर दिया गया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने तकरीब से खिताब में कहा, सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनीत एजाज की बात है। पाकिस्तान आलमी तनाज़ात और मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क और आलमी अमन का दाई है। सलामती कौंसिल को फाल करने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। गजा पर इसराइल की रात भर बमबारी, 24 घंटे में 34 फजाई हमले, 90 फलस्तीनी शहीद, 100 से जायद जख्मी हो गए। शुमाली गजा में 40, जनूबी गजा में 50 फलस्तीनी शहीद हुए। सहूनी फौज ने सेफ जोन में खैमों पर बम बरसाए, 5 बच्चे जान से गए। नसीरात कैंप पर बमबारी में 5 अफराद लुक़मा अजल बने। इसराइली फोर्सेस ने सहाफ़ी के घर को भी निशाना बनाया। 24 घंटे में 2 सहाफ़ी शहीद हुए। इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए जनूबी लबनान में भी 3 मकामात पर बमबारी की। शाम से फरार होने वाले साबिक सदर बशार अल असद को रूस में मुबैना तौर पर जहर देने का इंकशाफ। गैर मुल्की मीडिया का कहना है, रूस के एक साबिक जासूस के ज़ेर इस्तेमाल जर्नल SVR के नाम से ऑनलाइन अकाउंट में कहा गया कि बशार अल असद बीमार हैं। उन्होंने तिब्बी इमदाद तलब की, शदीद खांसी और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत भी की, लेकिन इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उनकी हालत संभल गई। मार्शल लॉ लगाने पर सदर को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? अदालत के हुक्म पर अमल करना होगा। जनूबी कोरिया में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। करप्शन इन्वेस्टिगेशन यूनिट जब सदर को गिरफ्तार करने पहुंची तो सदारती सिक्योरिटी सर्विस रुकावट बन गई। सदारती महल में घुसने न दिया। सदर के इख्तियारात मुअत्तल हैं। मार्शल लॉ लगाने पर उन्हें कैद या सजाए मौत दी जा सकती है। जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ और स्पेशल वॉर हेड कमांड के सरबराह पर बगावत के इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद कर दी गई। और अदाकारा हानिया आमिर ने यशमा गिल की बहन की शादी में रंग जमा दिया। मेहंदी की तकरीब में डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यशमा गिल और दनानी ने भी हानिया का खूब साथ निभाया।